أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. आपका लगता है आऊदु दाल लगती है, आपने पढ़ा, फिर पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أم تريدون أن تسألوا أن تسألوا رسولكم رسولكم أكتب أم تريدون أن تسألوا رسولكم أم تريدون أن تسألوا रसूल और तस्अलु आपने आइन बना दी है। أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل كما سئل موسى अब इकट्ठा كما سئل موسى كما سئل موسى. अब जो मूसा में कौन सा हरफ साइलेंट है? या मिन क़ब्लु من قبل क़ौ मोटा पढ़ो क़ौब। من قبل अब बच्चों वक़फ़ करना है तो लाम पर पेश है, लाम पर अब वक़फ़ करेंगे तो लाम पर क्या पढ़ेंगे? जज़म। मिन क़ब्ल من قبل क़ब्ल अब इकट्ठा जी كما سئل موسى من قبل كما سئل फिर आइन बना रहे سئل موسى من قبل होना पूरा من قبل। من قبل अब शुरू से أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل। أم تريدون أن تسألوا ये तस कलकला कर दिया आपने। أم تريدون أن تسألوا तस أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل आगे जी ومن يتبدل الكفر ومن يتبدل الكفر. अब बच्चों ये लफ्ज़ ज़्यादा हमने इसलिए मिलाए हैं, अकेला लफ्ज़ है वमन और फिर आगे नून या में मिलती है तो वमन, आगे यतबद्दली है ना, आगे अल कुफ तो लाम को लाम से मिलाना है जी। वमन यतबद्दलिल कुफ्र ومن يتبدل الكفر بالإيمان بالإيمان आगे जी फ़क़द दाल क़ौ मोटा दाल फ़क़द ضل فقد ضل बहुत मोटा बना ضل अजरी سواء السبيل سواء أسني سواء السبيل
سواء السبيل जी ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل